أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو على مكاكي أنا بدون صرو الله تنو كفي أمي تغنينا في كبو شيطانا وطرما أدمان دي شيطانا أني جينا شيطانا jina shaitana o koni olu sirila mais adamade shaitana o ban chema olu ma siri sungalo kono ala kan kishika ko shaitana o bela jeni toroma o kofe ame salatu ga ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ala kirami ala utara ko wa innaka la ala khuluqin azim kum wallahi li muhammadi jogo kay bal maslama o ala utara ko ama qur'ana kono suratu baqara la atlala sun kitila ka yirana ko sunna na ala nyasra mukama misika ala nyasra so o kofe na ni kiti uye ka sun kiti yirana sun kiti u kofe Allah Ta'ala ka aya jumali tuwala Allah Ta'ala nana ni duwa ka aya li Allah Ta'ala ko ama korona kono wa idha sa'alaka anni ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an akoni nga jonga wole o kan ko nyinga ile Muhammad fe ko ni be mi afan ko mo kerefe nga surula be do kela ka do jabi donc Allah Ta'ala na ni do wuli sunkitu kofe mukama ka irana ko sungalo do kalo de do anganga do wuli chaya sungalo anganga do chaya ka ala batu ka chaya sabu do be sigi tele nyafe kata so ma fo soufe ko je vais tuer le temps mena wakati la teme walma do be tle kuru bela jeni ke sungola balma slama o sungalo fleni do kalo de do wi fen bali adama dema ole ala kira sallallahu alaihi wasallam akbetu ka faka kuma kana ako addu'a silahul mu'min ko du'a fleni ko mu'mini ka keleke minande do balma slama o du'a fleni ala Ta'ala kuma na du'a ka na nabi nyo laje oluka du'a jabila oluka do jabila na suratul anbiya ifla Allah Ta'ala bika kuma nabi nwa tamani kan ka yirana kunanga do ke ale Allah Ta'ala ga do jabi aba jabi teliala parce que do bina foko bo ne kala dari bo nga do te minena bo comme ça do bebe mine et puis do bebe jabi instantanément mais jabi kele ni tala jabi to kele ni tala mbalma slamao aya muma irana ka foko do we jabi instantanément ole nabi nuo na ifleli ke katara suratul anbiya kono Allah Ta'ala kuma na nabi nuo tamanani kuna oye ale Allah Ta'ala wole ale Allah Ta'ala yo ka do jabi instantanément ya jabi en même temps balma slamao donc do bebe jabi instantanément na nabi la nu laje Allah Ta'ala ko di ama Qur'ana kono wa nuhan iznada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu Allah Ta'ala ko nuhu nabila nu ayale Allah Ta'ala wole ale Allah Ta'ala ayaka duwa jabi donc aya natogo abayira ke do aye do ke do jabila instantanément donc a jabila en même temps donc kafugo ne ka do ke jabi do bebe jabi malma slamao aya flana nabila ayuba Allah Ta'ala bana blala bana na juguya tellement folon kera do ka fota la wallahu a'lam ko tumu bi bo farila ni tumu fo tumu bola farla fa fari tour la fo tumu bi bola ni tumu yara bola la ka be tumu ta bla farila mbalma slamao o ayuba aya tere korota e Allah Ta'ala woli yirali bolo maka yira ke do be jabi en même temps ala be do be jabi do shite bi Allah Ta'ala ko ayuba ka do la Allah Ta'ala ko ma Qur'ana kono wa ayuba izna da rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimina fastajabna lahu
fakeshafna. Allah ta'ala ko Ayuba ka makana Qur'ana kono ako Ayuba yale wuli ko a ntiga ala toro ya ne soro wa anta arhamur rahimin hine kelauka son herema lebi ile fastajabna lahu ne Allah ta'ala nyaka do jabi donc aya na to ba yira ke do jabi la en même temps a jabla instantanément bal maslama amita nabila Yunus kan jaga ya kunu atora jaga kono jaga ya kunu atora jaga kono jaga ya kunu wakati na atora jaga kono ay jaga uye ay mankan do me ji kono ay mankan me ji kono ay nyingali ke ko ni mu mankan uli jaga mi yera fala kono jaga yera fala duskun ay mankan do me ay nyingali ke ko ni mu mankan donc atora ro to la ala ta wahyu bla ala ta jiya killa ka foko a mankan be ani jaga me ka manka jaga mi yere iba kono a duskun manka abeka mankan mbo abi yera li ke ko abeka subhanallah fo li ke we ka Allah taala li woli donc nabila Yunus tro rola ali fana ya ka do ke ako Allah taala ko ma suratul latuni suratul anbiya Allah taala ko وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الله تعالى يونس يالي ولي Yunus dimina kabaka mogo chema katakoni ala anla nakdira ale ne ara te se ka fu ikala donc aburra ka bodu kono kabe buri jangatanye mene ala tala tra minenya fe kabla dibi saba kono fanada fi zulmat ayne ala tala woni o dibi saba nun kono ayne ala tala woni dibi kono o dibi nu ayem fo afo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu ne Allah taala ka do jabi instantanément ya jabi directement wana jaynahu minal ghammi nya bo hami belena akbe jagam ko na ba fa bo kono nya bola mbal maslama na Yunus yere ka kiso yere laje aya wara Allah taala ko فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون كناك ما كسبنا لا يفعلوا شيئا كنا تجرا كنا فو الكيامالو جرا كنا ناي كنا فونا الكياما كنكا بكم أيني الله تعالى ولي donc ukama hina la ama do na fay c'est comme do aka latige yelema akulatiga la kam na to jira kono mais comme ay do ka ya ala woli Allah taala ka bo jaga kono do sababu la mbal maslamaw ole la mek mana ngu do nafa balibe do la Allah taala ko falawla annahu kana minal musabbihin kunak ma ka subhanallah falaw chema ala ma fo falawla annahu kana minal mursalin aw wala falawla annahu kana minan nabiyyin Allah taala ma fo ko nak ma ke chide un chema walma nak ma ke nabi mo chema walma nak ma ke ministry walma nak ma ke president ne kuna to jere kon ala ko nak ma ke subhanallah fo la u chema nak ma ke do ke la u chema akuna to jere kon fo al kiamal donc afle do were sababu la ala ma ka titri fle mais akale ala wole aka do mun ke o do ko soni ala taala ka labo jega ko donc ama do na fa mbal mastambo do mule ka mango do bebe jabi do shitebe a bebe jabi instantanément mais jabi to ko li bala anana hadisa do kono koni mo ka ala wole ko ala be ika do aba jabi ni ala ki do jabi soit ika mini dari ala tala fa ala ba jabi ye soit ala tala be ta jabi ko rela abeta jabi ko rela abe balawu do tagaboika ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها على كده كما كان يني كم مغشيتي الله تعالى ولي دعو دولا نيكا ولي فمينا فكا كيي ni ale Allah تعالى ما كيي
a bɛ taa jaabi ko wɛrɛ la peut-être a b'a ta ka bala ou dɔ ta ka bɔ i kunna ou bien peut-être i kan ka accident dɔ kɛ a bɛ accident tɔgɔ ɲɔni ka bɔ yen walima musiba dɔ kan k'i sɔrɔ a b'i tanga k'i bɔ musiba tɔgɔ la walima fitina dɔ bɛ nana a b'i tanga k'i bɔ fitina tɔgɔ la dɔw de kama n ko dɔw si tɛ bɛn dɔw bɛɛ bɛ jaabi fo peut-être ni le min y'a dɔw kɛ Alahu Taala kosɔn n'i kɔnɔ jɛni tɛ i ka dɔw la an bɛna na a la jogo damadamanin bɛ yen n'i b'a fɛ i ka dɔw bɛ jaabi f'i y'o jogo ninnu de kɛ an ma se o ma fɔlɔ n balima silamɛw donc n balima silamɛw n'i b'a fɛ i ka dɔw bɛ jaabi minni kama nabi ɲuman ka dɔw a jaabi la instantanément o ka dɔw jaabi la en même temps Alahu Taala b'a fɔ an ɲɛna wa kanu yusari'una fil khayrat donc condition fɔlɔ min bɛ dɔw la n'i b'a fɛ ka dɔw bɛ jaabi f'i ye kɛ ɲumankɛlaw cɛma i ye kɛ hɛrɛmɔgɔ ye i ka tɔɔrɔya kana se mɔgɔw ma mais bi n'an y'a lajɛ an silamɛw an ka tɔɔrɔya bɛ se ɲɔgɔn ma an ka tɔɔrɔya ka ca an ka tɔɲɔli ka ca hata mɔgɔ min yɛrɛ i bɛ hinɛ la i bɛ ɲuman min k'a ye a bɛ na o de k'a ye ɲuman sara i ye ɲuman la a bɛ na ɲuman sara i ye juguman la tellement an ka kojugu cayara donc kojugu caya ani jugumakɛ jaa bɛ duwawu a b'a tiɲɛ duwawu tɛ a bɛ duwawu retarder n balima silamɛw donc condition fɔlɔ min bɛ duwawu jaabi la i b'a fɛ i ka duwawu jaabi f'i ye kɛ hɛrɛmɔgɔ de ye f'i ye hɛrɛ laɲini mɔgɔw ye f'i ye kɛ hɛrɛmɔgɔ ye i ye teliya hɛrɛkɛ la ninnu ka duwawu jaabi la nabiɲuman min ka fɔ ka duwawu jaabi la parce que o kun kɛra hɛrɛmɔgɔ de ye o kun bɛ hɛrɛ kɛ n balima silamɛw a condition filanan ye min ye n'i bɛ duwawu kɛ i bɛ duwawu kɛ bi tɔma in wa khawfin i b'a kɛ ni tɔmaw ye jigimafa ani nata ka jinɛ nata i b'a kɛra mɔgɔ si min karaba i b'a kɛra a diyara i ye wa khawfin ani bɛ siranna i b'a kɛra i bɛ siranna fana siranya b'i dusukun na i bɛ siranna jahanama ɲɛ i bɛ siranna ala ɲɛ i bɛ siranna ala ka jangata ɲɛ n balima silamɛw a sabanan ye min ye n balima silamɛw n'i bɛ duwawu kɛ fo khusu kan ka k'i la i bɛ duwawu kɛra i bɛ duwawu kɛra i bɛ miiri la ko wɛrɛ ma i bɛ duwawu kɛra i bɛ miiri la a business dɔ y'i bolo ni n tila an ka duwawu la n bɛna taa business tɔgɔ kɛ a kuma ka ca donc n'an bɛ duwawu kɛ an y'an jija an ye concentré an ka duwawu la an ye miiri ala ma an y'a kɛ i n'a fɔ ala b'an ɲɛfɛ an y'a kɛ ni ala ɲɛsiranya ye n balima silamɛw donc o de ye sabanan ye donc inshallah bon an bɛna dan yɔrɔnin na donc kuma ta janya bolo kuma bɛ a faamuya de bolo donc inshallah kuma ka gbɛlɛ peut-être an bɛ se ka to kuma na an bɛ don dɔ la an b'a ɲinina n'an donna mɔgɔ min na an b'a ɲinina a tigilamɔgɔ fɛ u bɔra an yɛrɛ yɔrɔ de an ka fili de don a ma bɔ ala yɔrɔ donc a ka yafa an ma inshallah ولقولي هذا استغفر الله لي ولكم من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.